আসসালামু আলাইকুম। আজ আপনাদের একটা বাস্তবতা তুলে ধরবো যে আমিরাতে আমরা যারা প্রবাসী আছি তাদের জীবন কিভাবে কাটে, কিভাবে বাস্তবতা আমরা ফেস করি তা আসলে বলার মতো না। অনেকেই মনে করে এখানে অনেক সুখ, অনেক অট্টালিকা, বিল্ডিং, অনেক সুখ শান্তি। তো আসলে বাস্তবতা কি সেটা আজকে আপনাদের ছোট করে একটা তুলে ধরার চেষ্টা করব। আর আজকে আমার সাথে আছে আমার এক রুমমেট। উনি ওনার কান্ট্রি হলো ইন্ডিয়া। তো উনি আজকে আমাদের ওনাদের কি বাস্তবতা ইন্ডিয়া আর বাংলাদেশে থোড়া ডিফারেন্ট है। তো আহ, এই পার্থক্যটা কি এবং তাদের কি পজিশন, কত টাকা লাগে দেশে আসতে, আমাদের কত টাকা লাগে, তাদের এখানে এসে কি কষ্টটা করতে হয় এবং যাওয়ার সময় কি কষ্টটা করতে হয় তা ছোট করে আজকে আমাদের ফিরোজ ভাই তুলে ধরবে। তো ফিরোজ ভাই, আপনি আমাদের বলেন যে আপনি যখন ইন্ডিয়া থেকে আসছিলেন কত সালে আসছিলেন এবং আপনার জীবনে কি কি কষ্ট গেছে এবং এখানে কত টাকা স্যালারি পাইছেন, এখন এ পর্যন্ত আপনার কত টাকা কোম্পানি থেকে বিল পান নাই এবং ভিসা লাগাতে কত গেছে ইন্ডিয়া থেকে আসার সময়, তো এখানে আসলে কি কি অভিজ্ঞতা নিয়ে আসতে হবে সেটা একটু সংক্ষেপে একটু বলেন। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज़ है। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मैं उस कंपनी में आया, सलाल और नहार कंपनी है, उसमें आया। जब से आया शुरू से लेके एंड तक 2 साल मेरा खलास हो गया, लेकिन कभी मुझे उस कंपनी में सुकून नहीं मिला। अरबाब को सुकून मिला, इसलिए मिला कि हम पूरा काम करके दिया, लेकिन हमें क्या सुकून मिलना चाहिए, हमें क्या मतलब फ़ायदा होना चाहिए, वो फ़ायदा हमको नहीं मिला। फ़ायदा में क्या हुआ, जो हम लोग मज़दूर आदमी, हम लोगों को चाहिए पैसा, अपना बीवी बच्चा घर पालने के लिए, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, वो बिल्कुल हम लोग को टाइम से नहीं मिला। ऐसे सोचता गया कि चलो अगले नेक्स्ट मंथ अच्छा होगा, नेक्स्ट मंथ अच्छा होगा, ऐसे करते करते मेरा वीज़ा का टाइम आ गया। वीज़ा भी ख़त्म हो गया। 2 महीना से रूम पे बैठे रहा, खाने के लिए भी बहुत मुश्किल था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी जैसा भी है, कैसे कैसे अपना पेट इधर तो पाल लिया, लेकिन घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़, रो के कलप के कैसे भी बिलख के हाथ जोड़ के कैसे भी करके अपना वीज़ा कैंसिल करा के हम आज 20 तारीख को